हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुँच आपण मैंने समस्त बहुत भल थे। मु तो भलरे नहीं तथापि भलरे अच्छी बोली कहबी कहीं किसी गोटे टेंशन सब लाइफ सब लगिक रही। तो ब्लॉगिंग आज मो फास्ट टाइम पे करुँची आमती हम कौन हम से सब तो जाना ना। आमर गोटे जगह को जीवार अच्छे बुली जीवार अच्छे तो से जगटा को देखेबी। बर्तमान मो घर मु बाहर जो जड़े दीदी आमर मत वेट कर पहुँचला सांग नहीं कहीं मो तो कैमेरामैन कि नहांती ना मुझे एत गोटे हाई फाई सेलिब्रिटी नुह फास्ट टाइम पे मुझे करुँची से दीदी की नहीं जी से दीदी जो स्कूटी जी तो कहीं मो पाखे नहांती पाखे पहुँचला मुझे कहबी गला बेले सी टी कैमेरा ऑन करके मझे मझे जी बाकी से जगार पहुँची सारा कौन अच्छी कौन ना आम सब देखी आ गोटे रिल्स भी करार अच्छी बहुत दिन हो गला रिल्स करी बोली कर नी आज जाऊँगी रिल्स करने को चलते आगे कौन हो देखा। दीदी बहुत समय अपेक्षा कले फाइनाली आसी दीदी पाखे पहुँचलु तो चलते जीवा देखा से जगह कौटी पूरा सीधा रे कहीं दीदी से बैग ना आसुची चल गाड़ी आमर ना से आग गाड़ी आमर
ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି ଟିକେ ଧରିକି ଦେଖେଇଲ, ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖେଇବ, ଦେଖେଇବ ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଯେମିତି ସାମ୍ନାରୁ ଆସିବ। ଗେଟ୍ଟା ସାମ୍ନାରୁ ଆସିବ, ଧରଥା। ଏଠି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ବୈଶାଖୀ ମେଳା ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବି 3-4 ଦିନ ହେବ ଆମର ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ପ୍ରାୟ ଜାଣିସାରିବେନି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। सिल्वर सिटी बोर्ड क्लब बुलाओ से जगार आम आसी पहुँची गलुणी। देखते से जगटा कौ जगह आसी गलुणी सिल्वर सिटी बोटिंग क्लब बुझे जूम कर देख सिल्वर सिटी बोटिंग क्लब सिल्वर सिटी बोर्ड क्लब ड्यूटी रे ओलेबी हेलो टिकेट केते 50 टका एंट्री करने टिकेट भी 50 टका टिकेट गोटे काटे गाड़ी गोटे गाड़ी पार्किंग एपटे अच्छी ना सेपटे भीतर ना 40 टका आपनकर रेडी में जो 40 टका विजिटर एंट्री आपन देले भीतर 40 टका रेडी में जो कैंटीन रे जा खाइबे रेस्टोरेंट रे कोल्ड ड्रिंक ठंडा कॉफी 40 टका आपन रेडी में जो अच्छा माने टोटली 10 टका रहबे से 40 टका हे माइनस हे जो जा खाइले कटि जो ए 50 टका स्लिप अछि अच्छा टका रेडी में जो एडा माने आगुर तो हां YouTube रे आपन के वीडियो रे हम आस्ते से आउ जणे थिले ऊपर सेकंड हाफ रे सब सुन दिन थिबे सेकंड हाफ हां सेकंड हाफ रे 10 वर्ष गला मैडम
ओहो। ଶିଶର ସିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବଣ ଥିଲା ଜଗିକି ରହିଛୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ନା ମଝିରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ନାଇଁ, ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଟି ପଡୁଥିଲା ଖାଲି। ହଁ ସେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଔଷଧ ଦାସ କାମ ନଉଥିଲା ହଁ ହଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇନା ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ବାହାର ପାର୍କିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଫୋଡ଼ିଶୀ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ ହଁ ହଁ ହେଲା ଫଙ୍କସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ପାଲା ଫାଲା ହୁଁ। ଆମର ଆସି ସେଠି ଟୁରିଜିମ୍ ଲୋକ ରହିବେ। ପଛରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେଉଛି। ଏଇପଟେ ସବୁ ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ହୁଏ। ପାର୍କିଂ ହେଉଥିଲା ବା। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭାଇନା ଆମକୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ गाड़ी पार्किंग ହେଇଗଲା। फाइनाली गाड़ीटा पार्किंग करदेली। ଏବେ ତ ମୁଁ ସେଠି ତ ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କିଂ ହେଲା କି ଆଗକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପୁରା ସେଇଠୁ ଗେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ପୁରା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ଜଣେ ଅଜା ଆଉ ଆଈ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଜା କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଅଜାଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଈଙ୍କର ସେଥିଲାଗି ମନ କଷ୍ଟ। ଆଈ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇଠି ଟିକେ ସିନ୍ଦୁରର ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, କମି ରହିଯାଇଛି, ନହେଲେ ବିନ୍ଦିଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଈ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଅଜା ଆମର ତ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଆଈଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଅଜା ବି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଳୁତ ପିଲାଟିଏ, ହାତକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ହାତ କିଏ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି, ଲଭ୍ର ସିମ୍ବଲଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବସା ରହିବା ସ୍ଥାନ ଷ୍ଟାଚୁଟା। ସତର ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା, ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍। ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଠି ମିଳୁଛି। ଗେଲି ଦିଦି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। टिकेट काउंटरटा ना, टिकेट काउंटरटा। जदि किए बोटिंग करने चाहते तो ये टिकेट काउंटर आगे टिकेट करेंगे। गोटे लभर्स पॉइंट भाया है एपटे बोटिंग करने को रास्ताटे एपटे एपटे जाकि सेल्फी नापी रास्ता जगह बहुत बढ़िया है। सेटा भी गोटे भितर गोटे घर हो सारा ना सेपटू रास्ता को पड़े चलते आगे देखा।
देखो गोटे पानी भितर बहुत सुंदर है घरटा ये ओटीडीसी तार ऑफिसटा स्टाफ मैंने रोचंती ये बोटिंग करने रास्ताटा ये गेटा ताला पड़ी से बाटे एंट्री करके भितर बोटिंग करने रास्ताटा बोटिंग करें देखु केते सुंदर देखा होजी हमारे सेल्फी उठेबार पूरा फुल बिजी अच्छा उठाओ सेल्फी तो फ्री टाइम रे जगह को बुली आसतु जगहटा बहुत बढ़िया है फैमिली सहित आसवे बोटिंग करने बहुत बढ़िया है बोट क्लब हूँ ब्लॉगिंग सरला तेज आम घर को चलचु चलते घरे ब्लॉग को एंड करवा बोटिंग क्लब बुलाटा सरीगला बर्तमान आसी आम घर पहुँचलु ब्लॉगटे केमती लगे आप लाइक शेयर कमेंट कर निश्चय जनइबे हाँ आउ मेन पॉइंट है सब्सक्राइब करने को जमा भूलें नुआ नुआ नोटिफिकेशन वीडियो देखापी जो वीडियो अपलोड होता पाखर बेल आइकन टंग टंग कि बजे जय जगन्नाथ।